आम पाखे जेते धन आमर सेते गर्व, जेते बड़ लोक सेते गर्व। सेथिपाई मनरे केबे गर्व कर नहीं, कारण भगवान तुम गाली सहिबे, तुम गर्व केबे सहिबे नहीं। भगवान को केबे हेले भावनी कि तुमको क्षमा करिदेबे। सांग माने आपण माने गोटे कथा बहुत भल भाव जानी, आजिका समय रे ना लोक मानकर मनरे पर चिंता बहुत। घर भितर बसिबी पर कथा चिंता करिवे। आपण माने बहुत भल भाव जानी, गाँ गाँवली लोक माने ना जेतेबेले 4टा बेले से माने गोटे जगह सांग होइकी बसंती संध्या बेल समय रे, सेमानकर सबुबेल पई पर चिंता मन भितर चली थाए। ता घर केमती चली, ता घरे कहीं झगड़ा होउची, ता घरे कौन हेउची कौन नहीं, एमती किछि बहुत किछि आलोचना तांको भितरे चली थाए। हेले आपण माने कोन जानिछंती, जदि आपण माने घर भितरे बसी पर चिंता करूछंती, पर लोक विषय रे कथावार्ता करूछंती, ताहाले आपणकर कोन असुविधा होई थाए। आपणकर राहु आउ केतुंकर खराब दृष्टि पड़ी थाए आपणकर घर उपरे, आउ घर को लक्ष्मींकर बहुत बड़ खराब दृष्टि पड़ी थाए मध्य। जो कुहंती घर को जो लक्ष्मी आसी थांती, घर को लक्ष्मी आसीबा बंद हो जाई थाए, बा टंका घर को आसीबा बंद हो जाई थाए। सेथि पई मु आपण मानकु प्रत्येक वीडियो रे कहिची, जदि आपण माने खुशी रे अछंती ताहाले आपण माने निज लाइफ रे खुशी रे रहंतु। कोन पई आपण माने पर चिंता करूछंती, पर चिंता करिवा द्वारा आपण मानकु कोन मिलुछि आपण माने जानिथिबे। आपण माने पर चिंता कले आपण मानकु किछि भी मिलु नाही, आपणकु खाली किछि समय रो खुशी मिलुछि। हेले से खुशी कोन पई आपण माने कोन जानिछंती। आपण एबे पर कथा चिंता करी पर कथावार्ता हेगिरी आपण माने मन रे खुशी हेउचंती। जेतबेले आपणकर से सिचुएशन आसीबो, आपणको कथा को मध्य केई एमती कथावार्ता होइगिरी सेमाने मध्य आपणको ऊपर हसिबे, सेतबेले कोन आपण मानकु भलो लागिबो कि आपण मानकु भलो लागिबो नाही। जेतबेले तुमे माने जानिछ तुम मानक विषय की कथा हेले जदि तुमको खराब लागुची, ताले तुमे माने केमिति भाबी पारुछ तुमे आउ का विषय कथावार्ता हेले ताकू केमिति भलो लागिबो, केबे भी हेले भलो लागिबो नाही। सेथि पई जदि आपण खुशी रे अछंती ताहले पर चिंता करंतु नाही। पर केमिति खुशी रे रहिबो, गोटे तुमर पड़ोसी से केमिति खुशी रे रहिबो, जदि ता जीवन रे दुख अछि से केमिति शांति रे रहिबो, शांति रे जीवन यापन करिवो। हमर काम हेउची आमे सेइटा को चिंता करिबा। हेले आमे केमिति से जदि भल रे अछि कि टिके कोनोसी गोटे असुविधा रे अछि, आमे केमिति ताको आउरी अधिक असुविधा रे पकेइबा, हमर से चिंता हेइ जाउची। गोटे कथा सब बेल पई मन रखि तांतु, आमे पर पई गात खोली थाउ, आमे पर पई गात खोली थाउ, हेले से गात रे ना आमको निजको ही पड़िबा को पड़ी थाए। से गात रे आमे निश्चित भाव रे पड़ी थाउ, आमे निजे ही पर पई गात खोली। सेथि पई केबे जीवन रे ना परर खराब चिंता कर नाही। पर को केबे देखि सही पारंतु, जो कहउनांती देखि सही पारु नाही मते, सेमिति केबे कर नाही। कारण तुमे भी जेतेबेले गोटे समय रे भलरे बंचिबो ना, भलरे रहिबो ना, सेतेबेले तमको भी मध्य लोक देखि सही पारिबे नाही। सेतेबेले तुमे कोन मन रे भाबियो कहिलो कि लोक माने ना मते देखि सही पारु नांती, मुझे टे भलरे चलुची, सेमानक मन रे बहुत प्रकारिया कथावार्ता आसुची, मते बहुत देखि सिखै कथावार्ता करूचंती। करिवे आज्ञा, सेमाने कथावार्ता ही करिवे। जेतेबेले सिए दुख रे थिली, जेतेबेले सिए कष्ट रे थिली, तुमे केमिति ताकू देखै सिखै कथावार्ता करूथिलो, एबे से जेतेबेले तुमको देखै सिखै कथावार्ता करूचंती, ताले तुमको कोन पई बाधुची? बाधिबा कथा नुह केबे, कारण तुमे जेमिति गलो से भी तुम सहित सेमिति गले। सेथि पई तुमे भी काहाको सेमिति कुहो नाही कि तुमको मध्य केही किछि भी कहिबे नाही। हेले तुमे ए सब कथा जानिछ, यदि मु काहाको किछि खराब कहूची ताले मते जदि के सेमिति खराब कहिबो, जानिला परे मध्य तुमे एमती कथावार्ता करूछ,
ଜାଣିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ମାନେ ଏମିତି ଲୋକଙ୍କ ବିଷୟରେ ଖରାପ ଚିନ୍ତାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛ। କ'ଣ ପାଇଁ ଏମିତି କରୁଛ? କ'ଣ ପାଇଁ ତୁମେ ମାନେ ଲୋକକୁ ଟିକେ ଖୁସିରେ ରଖେଇ ଦଉନ? କ'ଣ ପାଇଁ ତୁମେ ନିଜେ ଖୁସିରେ ରହୁଛ ହେଲେ ଗୋଟେ ପର ଲୋକଟାକୁ ଖୁସିରେ ରଖେଇ ଦଉନ? ତା ଲାଇଫରେ ଟିକେ ଖୁସି ତାକୁ ଯଦି ମିଳୁଛି ସେ ଖୁସି ତାଠାରୁ ତୁମେ ଛଡ଼େଇ ନେଉଛ। କ'ଣ ପାଇଁ ଏମିତି କରୁଛ? ଏ ଦୁନିଆରେ ନା ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ଲୋକ ତ ବହୁତ କମ୍ ମିଳନ୍ତି, ହେଲେ ତୁମକୁ ଖରାପ ରାସ୍ତାକୁ ଠେଲିଦେବା ଲୋକ ବହୁତ ଅଧିକ ମିଳିବେ। ସେମାନେ ତୁମକୁ ଖରାପ ରାସ୍ତା ଦେଖେଇଥାନ୍ତି, ସେମାନେ ତୁମକୁ ଖରାପ ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତି, ଖରାପ ରାସ୍ତା ଯିବାକୁ ବାଟ ଦେଖେଇଥାନ୍ତି, ହେଲେ ତୁମକୁ ସଚେତନ ରହିବାର ଅଛି, ସେମାନଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବାର ନାହିଁ। ସେମାନେ ତ ତୁମକୁ ବହୁତ ଖରାପ କଥା କହିବେ, ବହୁତ ଖରାପ କଥା ବୁଝେଇବେ, ବହୁତ ଖରାପ ବାଟକୁ ଯିବାକୁ ଶିଖେଇବେ। ତୁମେ ଯଦି ଠିକ୍ ଥିବ, ତୁମେ ଯଦି ଭଲ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିବ, ତୁମେ ଯଦି କାହାକୁ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କରିଥିବ, ତାହେଲେ ତୁମର କେହି ବି କିଛି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ତୁମେ ସବୁବେଳେ ତୁମ ଲାଇଫରେ ଖୁସିରେ ରହିବ, ଖୁସିରେ ଜୀବନ ଯାପନ କରିବ। ସେଥିପାଇଁ ସାଙ୍ଗମାନେ କେବେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯଦି ତୁମକୁ କିଏ ଦେଖେଇ ଶିଖେଇ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛି, ତୁମକୁ ଯଦି କିଏ ଖରାପ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛି, ତାହେଲେ ସହିବାର ଶକ୍ତି ରଖ, କେବେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ ନାହିଁ। ଆଉ ମୁଁ ଯେଉଁ କଥାଟି କହିଲି ସହିବାର ଶକ୍ତି ରଖ, ସହିବା ଶକ୍ତିର ଗୋଟେ ସୀମା ଥାଏ, ସହିବାର ଗୋଟେ ସୀମା ଥାଏ। ସେ ସୀମା ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ୍ରସ୍ କରିନାହାନ୍ତି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସହିଥାଅ। ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଲୋକ ତା ସୀମା କ୍ରସ୍ କରି ଯାଉଛି, କହିବାର ସୀମା କ୍ରସ୍ କରୁଛି, ତାହେଲେ ତୁମେ ବି ସହିବାର ସୀମା କ୍ରସ୍ କରିଦିଅ। କେବେ ବି ହେଲେ ସେ କଥାକୁ ସହ ନାହିଁ, ତାକୁ ଜବାବ ଦେବା ଆରମ୍ଭ କରିଦିଅ। କାରଣ ଏ ଦୁନିଆରେ ନା, ଏ ଦୁନିଆ ଗୋଟେ ଏମିତି ଜିନିଷ, ଏ କଳିଯୁଗ ଗୋଟେ ଏମିତି ଜିନିଷ, ତୁମେ ଯଦି ଚୁପ୍ ରହୁଛ ନା ତାହେଲେ ଲୋକମାନେ ତୁମକୁ ଅଧିକ ଶୁଣେଇବେ। ଆଉ ତୁମେ ଯଦି ଲୋକଙ୍କୁ କିଛି କହୁଛ, କିଛି ଗାଳି ଦେଉଛ, ତାହେଲେ ଲୋକମାନେ ତୁମ ସହିତ ଭଲରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବେ। ଏହାର ମାନେ ହେଉଛି କଳିଯୁଗରେ କାହାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାଟା ହିଁ ଭୁଲ, କାହାକୁ ଭଲ କହିବାଟା ହିଁ ଭୁଲ। ଦୟାକରି ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏ କଥାଟିକୁ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଶୁଣନ୍ତୁ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆପଣମାନେ ଗୋଟେ କଥା ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଥିବେ, ଭଗବାନ ନା ଗର୍ବ ସହିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଭଗବାନ କାହାର ଗାଳି ସହିଯିବେ, ତାଙ୍କ ଭକ୍ତର ଗାଳି ସହିଯିବେ, ହେଲେ ତାଙ୍କ ଭକ୍ତ ଯଦି ମନରେ ଗର୍ବ କରୁଛି ନା ସେ କେବେ ସେଇଟା ସହିପାରିବେ ନାହିଁ। କ'ଣ ପାଇଁ? କାହିଁକି ନା ଭଗବାନ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ, ଭଗବାନ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ ତୁମେ ମନରେ ଗର୍ବ କର। କାରଣ ତୁମେ ମଲାବେଳେ ଏଠୁ କିଛି ବି ନେଇ ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ତୁମେ ଆସିଛ ଲଙ୍ଗଳା, ଯିବେ ମଧ୍ୟ ଲଙ୍ଗଳା। ତମକୁ କେହି ବି ଟଙ୍କାଟାଇ ଦେବେ ନାହିଁ, ତୁମେ ଚାହିଁଲେ ବି କିଛି ବି ନେଇ ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ତାହେଲେ ମନରେ ଏତେ ଗର୍ବ କ'ଣ ପାଇଁ? ମନରେ ଏତେ ଖରାପ ଚିନ୍ତାଧାରା କ'ଣ ପାଇଁ? ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କରିବାର ଚିନ୍ତା ତମ ମୁଣ୍ଡରେ ଆସୁନି କ'ଣ ପାଇଁ? ସବୁବେଳ ପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୋର କହି ଆସୁଛି, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କର। ଯଦି ଜୀବନରେ ଖୁସିରେ ରହିବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ଯଦି ଜୀବନରେ ଶାନ୍ତିରେ ରହିବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ତାହେଲେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କର, ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କର। ଯଦି ଗୋଟେ ଲୋକ ତା ଲାଇଫରେ ଦୁଃଖରେ ଅଛି, ତାହେଲେ ତୁମେମାନେ କ'ଣ ପାଇଁ ତାକୁ ଆହୁରି ଦୁଃଖ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛ? କ'ଣ ପାଇଁ ସେ ଦୁଃଖରୁ ତୁମେ ତାକୁ କାଢ଼ିବାକୁ ଚାହୁଁନ? କ'ଣ ପାଇଁ ସେ ଦୁଃଖରେ ତୁମେ ତାକୁ ଧକ୍କା ଦେଇ ଆହୁରି ଭିତରୁ ଭିତରୁ ଯିବାକୁ ଦେଉଛ? କାହିଁକି ଏମିତି କରୁଛ? କ'ଣ ପାଇଁ ତୁମେମାନେ ଏମିତି କରୁଛ? କ'ଣ ତୁମକୁ ମିଳୁଛି? କିଛି ଖୁସି ମିଳୁଛି? କିଛି ବି ଖୁସି ମିଳୁନାହିଁ। ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ମନରେ ଏସବୁ କଥା ଭାବୁଛ ନା, ତୁମ ନିଜକୁ ହିଁ ତୁମ ମନ ହିଁ ତୁମକୁ ଖରାପ କହୁଛି, ତୁମେ ମନରୁ ହିଁ ଖରାପ ହେଇଯାଉଛ। ହେଲେ ତୁମେମାନେ ଜାଣି କେମିତି ପାରୁନ ତୁମେମାନେ କେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଭୁଲ କରୁଛ? ତୁମେମାନେ ଲୋକଙ୍କୁ କେତେ ଖରାପ ବ୍ୟବହାର କରୁଛ? ଲୋକଙ୍କର ଭଲ ସହିପାରୁନ, ସୁଖ ସହିପାରୁନ। କ'ଣ ପାଇଁ ଏମିତି କରୁଛ? ଦୟାକରି ତୁମମାନଙ୍କୁ ମୋର ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ, ଏମିତି କର ନାହିଁ। ତୁମେ ନିଜେ ଖୁସିରେ ରୁହ। ଭଗବାନ ତୁମକୁ ଖୁସିରେ ରଖିଛନ୍ତି, ତୁମେ ଖୁସି ବାଣ୍ଟ। ଯଦି ଖୁସିରେ ଅଛ, ଯିଏ ଦୁଃଖରେ ଅଛି ତାକୁ ଖୁସି ଦେବା ଆରମ୍ଭ କରିଦିଅ, ନା କି ତାକୁ ଦୁଃଖ ଦେବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେବ। ଯଦି ଭଗବାନ ତମକୁ ଖୁସି ଦେଇଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଖୁସିକୁ ବାଣ୍ଟିବାକୁ ଶିଖ, ବାଣ୍ଟିବା ଶିଖ। ଦୁଃଖ ଜୀବନରେ ତ ପୁରା ଭରା ପଡ଼ିଛି, ସମସ୍ତଙ୍କ ଲାଇଫରେ ଦୁଃଖ ଅଛି, କାହା ଲାଇଫରେ ଦୁଃଖ ନାହିଁ। ସମସ୍ତେ ଦୁଃଖରେ ଜୀବନ କାଟୁଛନ୍ତି। ତମେ ବହୁତ ଲକି ଯେ ତୁମ ଲାଇଫରେ ସୁଖ ଅଛି, ତୁମକୁ ଭଗବାନ ଏତେ କିଛି ଦେଇଛନ୍ତି, ତୁମର ଏତେ ବଡ଼ ଫ୍ୟାମିଲି ଅଛି। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି
केते छोट छोट कुनी कुनी पिला खाइबा को गंडे पाउनाहांती, भिक मागुचंती, रास्ता कड़े शोचंती, तांको पिंधिया पई खंडे कपड़ा भी मिलु नाही। आ तुमे राजमहल रे शोच, एसी लगेई शोच, भल खाद्य खाउच, एते गर्व मन भितर, हेले तुमे केबे जीवन रे दान धर्म करिछ? केबे करि नथिबो। कारण गोटे कथारे न थाए, आम पाखरे जेते धन आमर सेते गर्व, जेते बड़ लोक सेते गर्व। सेथिपाई मनरे केबे गर्व कर नाही, कारण भगवान तुम गाली सहिबे, तुम गर्व केबे सहिबे नाही। भगवान को केबे हेले भाबनी कि तुमको क्षमा करिदेबे। तुमर प्रत्येक जिनिसर सी हिसाब रखुचंती, तुमे जहा जहा करूच से प्रत्येक कर्मर हिसाब रखुचंती। गोटे समय तुमको एमिति फलिबो, गोटे समय तुम एमिति रोगरे पड़िबो, तुमर एते सब टंका ना, एते सब गर्व ना भांगिकी चुरमार हो जीवो। सेतमळे भाबिबो कि एते टंका मो कतिरे थिला, एते किछि मो कतिरे थिला, सबु कड़े मोर धूलिसात हो गला, सबु किछि मोर माटी मिसी गला। तुमे मनरे भाबिबो सेतमळे तुम पाखरे आउ किछि नथिबो, तुमे पूरा भिकारी हो जाइथिबो, पूरा गरीब हो जाइथिबो। सेतमळे तुमर मुंडरे बुद्धि बसिबो कि मु गोटे समय रे केते लोक मानको खराब व्यवहार करूथिली। जदि गोटे लोक खुशी रे रहुथिला ताको मु खुशी रे रखै देनुथिली, ताको मु हैरान करूथिली, ताको मु मो गर्व देखौथिली। सेथि पई मु आज भोगुची। आशा करिबी आपण माने निश्चित भाव में ए वीडियो किछि ना किछि बुझी पारिथिबे। जदि ए वीडियो किछि ना किछि बुझिचंती ताहले लाइक टे निश्चित भाव में करिबी। कमेंट बॉक्स रे आपण मानकर मतामत रखिबे। जदि आपण माने आम टॉकिंग वर्ल्ड यूट्यूब चैनल रे प्रथम थर पई आम टॉकिंग वर्ल्ड यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करी बेल आइकन को ऑल ले क्लिक करिबे, कारण आम चैनल रे जेबे किछि नुवा मोटिवेशनल वीडियो छडा जीवो आपण माने सर्वप्रथम देखि पारिबे। धन्यवाद सांग माने। जय जगन्नाथ, जय मां सरला, जय श्री कृष्ण।